We're going to continue on our series called Guardrails. Vamos a continuar con nuestra serie llamada Las Bandarillas. As we know, guardrails, they exist. They're there to protect us. Sabemos que las barandillas están ahí para protegernos. Guardrails are there to protect us from danger. Las bandarillas están ahí para protegernos de When we see guardrails, they're usually put into the safety zone. Las barandillas están ahí en el lugar de la zona de You don't normally see guardrails in the danger zone. no ves las barandillas en los lugares, los ves en los lugares peligrosos. Usually the guardrails will prevent you from going into the danger zone. Las barandillas te mantienen que te vayas al lugar de peligro. It prevents you from veering off the road, Te protegen de salirte de las vías del carril, where we don't end up in destruction. donde no nos destruimos. And in the same way as we see guardrails on the highway, Y en la misma manera como vemos las bandarillas en las we carreteras, also need guardrails in our spiritual life también así mismo necesitamos barandillas en nuestras vidas espirituales to protect us spiritually. para protegernos espiritualmente. They're there not to limit us, No están ahí para limitarnos, but they're there to keep us from regret and keep us from pain. pero nos ayudan de tomar decisiones que luego vamos a arrepentirnos. And one of the most critical areas that we need guardrails Y una de las áreas más críticas que necesitamos bandarillas is in honoring God with our bodies, with our minds, and with our es relationships. honrando a Dios en nuestra mente, nuestro alma y nuestro cuerpo. This morning I want to share with you a scripture verse in 1 Corinthians chapter 6 verse 18. And it says in English, and I'll have my brother read it in Spanish, is flee from sexual immorality. All other sins a person commits are outside the body, but whoever sins sexually sins against their own body. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Primera de Corintios 6, capítulo 6, versículos 18 al 20. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. If you notice in this scripture, Paul doesn't say to fight against sexual sin. Si notan aquí en este versículo, Pablo nos dice que hemos de pelear con el pecado, But he says that we should flee. pero dice que debemos de huirnos. We should run from it. Debemos de no luchar contra él, pero See, huir. sexual sin brings unique consequences Los errores sexuales nos producen de maneras especiales that affect not only us, but also our que relationships. dañan no solamente nosotros, pero nuestras relaciones, It affects our emotions. nuestros sentimientos It also affects our future, y también nuestro futuro, even our relationship with God. aún nuestra conexión con Dios. And so what should we do to prevent these consequences that affect our relationships, our emotions, our future, and our relationship with God? Entonces, ¿qué debemos de hacer para proteger nuestras relaciones, sentimientos y futuro y conexión con Dios? So this morning, I want to share with you guys a few points on what to do Esta mañana quiero compartir unos pocos puntos de qué hacer to prevent these consequences in our lives. para prevenir estas consecuencias en nuestras vidas. Point number 1, Punto número 1. we need to guard our minds Tenemos que cuidar nuestra mente, because the battle begins with our thoughts. porque la batalla comienza en nuestra mente. The battle begins in our minds. La batalla comienza en nuestras mentes. See, Paul mentions in 2 Corinthians 10:5, he says, we demolish arguments and every pretensions that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Segunda de Corintios nos dice, destruimos argumentos y toda
altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y lo llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. So we see two parts in this scripture Aquí verse. vemos dos partes en el versículo. The first part, Paul is saying we need to demolish the arguments, every pretensions that sets itself against the knowledge of God. La primera parte, Pablo nos dice que destruimos argumentos y toda altivez que nos lleva contra el conocimiento de Dios. Every thought that is negative, that goes against God, we need to get rid of. We need to destroy. We need to take it out of our lives. Todo pensamiento que nos aleja del propósito de Dios, todo pensamiento negativo, It's not helpful. It won't help you at all at any point of your life. no nos va a ayudar en cualquier momento de nuestras vidas. And then he talks about the other half of it. Y luego habla de la segunda He parte said, not del only should we versículo, get rid of things that does not belong to God. que no solamente debemos de quitar las cosas que no pertenecen a We can have the Dios, scripture verse back up, but he says that we should take captive of every thought in obedience in Christ. pero debemos de tomar captivo estos pensamientos He y says that traerlos we should abajo de hold Cristo, on to, we should hold on tight to things that belong to God. que debemos de agarrarnos a las cosas de Dios. No matter what, and I like the word that he uses here. It says, take captive every thought to make obedient to God. Y me gusta la palabra que dice que llevamos captivo todo pensamiento que se obedezca a Cristo. We have to hold on to it, Debemos de agarrarnos not de let nuestros it go. pensamientos, no dejarlos hold ir, it captive in our lives, agarrarlos captivos en nuestras vidas and be obedient to y Christ. ser obedientes a Cristo. In Philippians 4:8, it says, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Filipenses 4:8 nos dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro y todo lo amable, todo lo que digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Every action starts with a thought. Cada pensamiento lleva a la acción, nos It lleva a la acción, starts with our minds. pero empieza con nuestras mentes. And if we don't guard our Y minds, si no tenemos control de we nuestras will mentes, eventually act on what we dwell on. terminamos haciendo esas cosas que estamos pensando. And here's the thing. The enemy knows this. Y esto es la cosa, el enemigo sabe esto. The enemy knows that if he can influence your mind, El enemigo sabe que si él influencia tu mente, if he can influence our si él thoughts, puede influenciar nuestros he pensamientos, can influence our actions. él puede influenciar nuestras acciones. So if we don't guard our minds, So, si nosotros no tomamos a what cargo de happens nuestras is that mentes, impurity will creep in. lo que pasa es que las influencias negativas van a entrar And we find ourselves in a place y nos encontramos en un lugar that we don't want to be, donde no queremos estar, but then we're caught off guard. pero nos agarramos, See, the impurity creeps in. la puridad viene See, the hacia world nosotros. constantly bombards us with impure images, with impure messages, with impure ideas. El mundo nos expone constantemente de imágenes y mensajeros dañinos. And if we allow these thoughts to take root in our lives, Si dejamos crecer estos pensamientos, we will eventually lead los va a llevar a comprometernos to compromise. al comportamiento. So what we feed grows. Lo que alimentamos crece. And if we constantly consume impure content, impurity will control our Y hearts. si estamos poniendo pensamientos negativos y impuros en nuestras mentes, nos van a consumir. I want to share with you an example of Amnon, who is one of the King David's son. Quiero compartir un ejemplo en la Biblia de la historia de Amnón. Yeah, you got it right. In 2 Samuel chapter 13, you'll find the story, but Amnon, he allowed lustful thoughts to consume his mind towards his half sister. Vamos a encontrar esta historia en 2 Samuel 13. Amnón era hijo de rey y se obsesionó con su media hermana Tamar.
And the thing is that instead of rejecting these thoughts, he entertained them. En vez de rechazar estos pensamientos de lujuria, los entretenió And these thoughts grew stronger. y sus pensamientos crecieron And it led to a terrible decision. y lo llevó a una decisión mala. And in the Bible, it says that Amnon was obsessed over Tamar. En la Biblia nos dice que Amón fue obsesionada con su hermana Even Tamar until his emotions overpowered his reasoning. hasta que sus emociones tomaron control de sus We see this in 2 Samuel decisiones. chapter 13, verse 2. It says Amnon became so obsessed with his sister Tamar that he made himself ill. En 2 Samuel leemos que estaba Amón tan angustiado de su enfermo a causa de su hermana Tamar. See, he made himself sick. Se hizo él propio malo. And Amnon had a friend named Jonabab. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba And his Jonabed. friend encouraged him to act on his desires Y su- instead of rebuking him. Y su amigo lo animó que His friend didn't say, hey, that's your half sister. What are you doing? su amigo Jonabed lo empujó a seguir sus impulsos en lugar de decirle. But his friend told him this in verse 5. Pero su amigo le dijo esto. He en said, versículo Amnon, I want you to 5. do this. I want you to go to bed and pretend that you're ill. And when your father comes to see you, say to him, I would like my sister Tamar to come and give me something to eat. Jonabed le dijo, acuéstate en tu cama y finja que estás enfermo. Cuando tu padre venga a vestirte, dile, te ruego que Tamar, mi hermana, venga a darme de comer. And then Y luego, Amnon, what he did, he trapped Tamar Amnon and forced himself upon her. agredió sensualmente a Tamar. And contra after su he did what voluntad. he did, he then despised her. Y después de tener sexo con ella, la odiaba. And then the very thing he thought that would satisfy him left him into deeper sin and deeper regret. Lo que pensaba que lo haría feliz, solo lo dejó sintiéndose más culpable y avergonzado. See, it starts with the mind. Si vemos, empieza con la mente. And the enemy starts to play and it starts to poke at our El thoughts. enemigo empieza And the more we en nuestra ponder mente. on these thoughts, y lo más que nos the enemy estamos, knows that it'll lead to action. porque el enemigo sabe que va a llevarnos a acción. See, Amnon's downfall began not when he acted, La ruina de Amnón no comenzó en But sus it- pensamientos. but it started with his mind. No empezó con sus acciones, pero empezó con sus pensamientos. See, he failed to guard his thoughts, Él no pudo tomar control de sus pensamientos. and his unchecked desires led to destruction. Y sus deseos que no fueron controlados lo provocó a su propia destrucción. I want you to imagine a young man struggling with lust. Quiero que se imaginen un joven luchando contra la Maybe a young tentación man sexual. who doesn't watch pornography, Un hombre que evita el but what he porno, does, he follows suggestive accounts on social media. pero sigue pero And sigue then over fotos, time, these images, they shape his desires, pero sigue fotos sexys en las redes sociales y con el tiempo pasa and they lead to compromise. y lo llevan a comprometer And they lead to compromise his boundaries in his life. y llegan a comprometer sus barandillas And what en he sus vidas, en first su thought, vida. what his first thoughts are, and what he allows to happen, Y lo que sus primer pensamientos son y lo que él deja thinking that pasar. they are just innocent, I'm not hurting anybody, Pensamientos quizás son inocentes, no estoy lastimando a nadie. tends to lead to destruction. Lo lleva a la destrucción. I want you to imagine a young woman struggling with comparison and insecurity. Imagina una joven luchando con la duda de sí misma And she may spend hours scrolling on social media, y a menudo mira las redes sociales seeing unrealistic portrayals of relationships. viendo versiones falsas de amor y romance. And over time, she starts to think differently. Y ella comienza a pensar que solo She starts to think differently. empieza a pensar diferente. And what happens is that she starts to act upon any person or any man that pays attention to her. Y empieza a actuar o
sus acciones a través de cada hombre que le And pone it leads to atención compromising choices y la lleva a decisiones that leads only to heartache and regret. The thing is, we got to be mindful of what we're watching, what we're seeing. la cosa es que tenemos que tener en mente de lo que estamos viendo. We got to be mindful of what we're consuming in our bodies. Debemos de tener en mente de lo que está consumiendo nuestro cuerpo. We need to limit the exposure of media that glorifies impurity. Debemos de limitar las cosas que vemos en las redes que nos llevan a la impuridad. Because the devil knows it starts with the mind. Porque el enemigo sabe que empieza en la mente. It starts with the thoughts. Empieza con nuestros pensamientos. We need to replace toxic influences with God's truth. Debemos de dejar ir las influencias tóxicas y reemplazarlo con la influencia de We need to Dios. spend time reading His Word. Debemos de tomar tiempo leyendo la palabra de We need to Dios. spend time in prayer. Debemos de tomar tiempo en la oración. We need to memorize scripture verses. Debemos de memorizar las escrituras Scripture verses just like bíblicas, Psalms 119. como Salmos. It says, 19. how can a young person stay in the path of purity? It says, by living according to your word. Dice Salmos 119:9. ¿Cómo puede el joven mantener limpios sus caminos viviendo conforme a su palabra? So we got to be careful even what we say to other people. Tenemos que tener cuidado aún con lo que decimos o hablamos con otras personas. As you know, I have 2 daughters, Como saben, yo tengo 2 niñas and I tell them almost every day that I love them. y yo les digo todas las mañanas que las amo. I take them to school. Las llevo a la escuela, I tell them, have a great day. les digo ten un lindo día And I say, I love you. y les digo las amo. And sometimes they come back to me and says, I love you more. Y a veces regresan y me dicen yo te amo más. And we go back and forth. No, I love you more. Y ahí estamos que yo te amo más a ti And I love you 10 times more. y te amo 10 veces más. And I try to get the last word and I run away. Y trato de agarrar la última palabra y correr. But you know I love you guys, right? Yeah. Pero ellas saben que las amo. It's very important to share with our family how much we care for them, how much we love them, Es muy importante compartir con nuestra familia y decirles cuánto how los beautiful amamos, they are, how smart they are. cómo de lindos son y Because cuánto los amamos. if they don't get it at home, Porque si no lo reciben en casa, they're going to find it somewhere else. lo van a recibir en otro lugar. Number 2, Punto número 2. what should we do to prevent consequences? We need to guard our desires. ¿Qué podemos hacer para evitar consecuencias? Debemos de cuidar nuestros deseos. We shouldn't feed temptation. No debemos de alimentar Let's la go to the book of tentación. James, chapter 1, verse 14. It says, but each person is tempted when they are dragged away by their own evil desires and enticed. Then after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, gives birth to death. Santiago 1:14-15. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, entregará al pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumido, dará luz a la muerte. See, when it's mentioned at the beginning in James, it says that a person's temptation are dragged away by their own evil desires. En el libro de Santiago leemos que sus propios malos deseos lo llevan hacia el pecado. They're dragged away, and what happens is that their desire that conceives birth to sin. Ese deseo concibe nacimiento a la muerte. When you act on these desires, sin develops. Cuando tú actúas en estas acciones, llega And what el happens is that pecado. when just as a little boy gets older, Y así como crece un niño they pequeño, get stronger, they get bigger. crecen, se hacen más The grandes. same thing happens to sin. Lo mismo sucede con el And pecado. he says in here that when sin is full grown, Y dice, cuando el pecado está crecido, then it leads to death. llega a la muerte, nos lleva a la muerte. You see, at a time when Jesus was speaking to the people,
En un tiempo cuando Jesús estaba hablando a las personas, And Jesus tells them, well, you know what? If you commit adultery, then that is a sin. Jesús les dijo que si tú cometes adulterio es un pecado. He said, if you kill another brother, if you kill another person, that is a sin. Dice que si tú matas a otro hermano es un pecado. But that's what you say. But this is what I say, that even if you think about somebody in a lustful way, that is adultery and that is sin. Jesús le dijo que aún si tú piensas de la lujuria de una mujer, aún eso es el pecado. You say you can physically kill somebody and that's a sin, but I say if you think about hating somebody, that is also a sin. Jesús le dijo que tú piensas que cuando tú matas a alguien es pecado, pero yo te digo que aún si tú tienes odio en tu corazón hacia alguien, eso See, también es pecado. temptation doesn't start with an action, La tentación no empieza con una acción, but it starts with a desire. pero empieza con un deseo. And if we don't control our Y desires, si no controlamos nuestros deseos, our desires will eventually control nuestros us. deseos habitualmente los van a controlar a nosotros. The devil is so sneaky. And this is how sin develops. El enemigo es, Number one, he starts with desires. número uno, empieza con el deseo. See, the enemy plants small, seemingly harmless thoughts in our El minds. enemigo planta pensamientos pequeños. He said it's okay to do this or look at this or watch that or hear this because everybody else is doing it. Nos dice que está bien hacer esto y ver esto porque todos los demás los están When haciendo. you see it all over the place, it's okay. Lo ves en todo lugar, está And bien. he makes you think that it's harmless. It's okay to watch this. It's okay to do that. It's okay to listen to this song. Y te hace pensar que está bien hacer estas cosas. And he starts to plant these desires in our Y lives. empieza a poner estos deseos en nuestras And vidas. how sin develops, it goes to number two, it's the enticement. Y cómo crece, desarrolla el pecado. Número The dos, thing is, the more we dwell on these thoughts, the more we want to act on them. nos lleva a tentación. Cuando más reflexionamos sobre estos The pensamientos, more we think about it, the more it's in the back of our minds. lo más que lo pensamos, lo más que está atrás de nuestras mentes. Especially when we start thinking about this is what I shouldn't do, this is what I shouldn't do, this is where I shouldn't go. Cuando estás pensando, no debo de hacer esto, aquí es donde no puedo ir. The problem is that we continue to think about the things we shouldn't do and it's still there. Continuamos de pensar de las cosas que no debemos de hacer, pero aún está ahí. And what we do is we start thinking and thinking about our desires, and there's the enticement, and then it leads to sin. Continuamos de pensar estos pensamientos negativos y nos See, lleva al desires, pecado. they turn into action, and when we allow it to grow. Nuestros pensamientos nos llevan a la acción y la acción al pecado si los dejamos crecer. And then Y luego there are consequences. hay consecuencias. Sin always leads to regret, and always leads to brokenness, and it always leads to pain. El pecado siempre nos lleva al arrepentimiento y el quebrantado y el dolor. There's a story in 2 Samuel 11. We all know about King David. En 2 Samuel 11 todos sabemos de el rey David. During the time his army was in the battle, and at that time as his army was out there fighting, David was on the top of the rooftop of his palace. Todos sabemos la historia de David cuando sus soldados estaban en la guerra, él estaba arriba en su And while palacio. he was up there, he sees a woman who's bathing. Y cuando él estaba ahí arriba, él vio una muchacha que se estaba bañando. And instead of turning away Y en vez de voltear al otro lado, and say, whoops, can't see that. dijo, no puedo ver eso. No dijo, no puedo ver eso. But instead, he fed his desire and he inquired about her. En vez, alimentó su deseo y He La llamó a called for llamar. her to come to his palace. la llamó a llamar para que venga a su palacio. And then, as we know, this led to adultery. Y como sabemos en la historia, It lo led to llevó a la deception. adulteria y la decepción And even led to murder. y aún al asesinato. As we know, David repented. Pero sabemos que David se arrepintió. He said, I'm sorry to God, and he regretted what he did. Él se arrepintió a Dios And yes, God forgave him. y sí, Dios lo perdonó. But
there were consequences. pero aún había consecuencias. There was consequences of his pain, of his sin that lasted for generations. Había consecuencias de su pecado que duró generaciones. Yes, God will forgive you. Sí, Dios te va a perdonar. God is a gracious God. Dios es un Dios de gracia, But our sin pero nuestro pecado has some consequences. tiene consecuencias. So we need to identify our triggers. Tenemos que identificar nuestras We need to ask ourselves what situations or places make us more vulnerable. qué situaciones o lugares te hacen más vulnerable. We shouldn't entertain tempting thoughts. Los debemos de alejar de los pensamientos dañinos. We need to replace them with the Word of God. Debemos de reemplazarlos con la palabra de Dios. We need to surround ourselves with accountability partners who will help us and challenge us to stay pure. Debemos de arrodarnos de gente de confianza que nos van a ayudar Get a connected crecer. to a small group during the week. Conéctate a un grupo de vida durante la semana. Get connected with the spiritual partner that will encourage you. Conéctate con un hermano espiritual que te va a hacer crecer. Number 3, Número 3. we need to guard our body. Debemos de cuidar nuestro cuerpo. We need to run and we should flee. Don't flirt with temptation. Debemos de huir, no coquetees con la tentación. 2 Timothy 2:22 says, flee from evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord out of a pure heart. Segunda de Timoteo 2:22. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmerarte en seguir la justicia, la fe y el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. We need to flee from evil desires. Debemos de huirnos de los deseos. Matthew 26:41, it says, watch and pray so that you will not fall into temptation. It says, the spirit is willing, but the flesh is weak. Mateo 26:41 los dice, permanece despiertos y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. So we get a model from Joseph. José nos da una muestra. Joseph, he's one of the main servants of Potiphar, and he managed his household and everything that he had. José fue un líder que trabajaba para Faraón. Yeah. And then what happened was Potiphar's wife was attracted to Joseph. Y la esposa de Faraón, Potifar, fue atraída a José. She tried to seduce him. Ella lo trató de seducir. And this is what he says in Genesis 39:9. He says, how then could I do such a wicked thing and sin against God? En Génesis 39:9, ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar See, hacia after everything contra has Dios? happened, God still favored Joseph. Aún todo lo que sucedió, aún Dios He still tuvo favor feared sobre God. José. And so what happens is she temía a grabbed Dios. him and he left his coat because he ran. Y ella trató de agarrarlo, pero José huyó y dejó su... Joseph didn't stay to negotiate with Potiphar's wife. José no se quedó para negociar con la esposa. So he said, look, you got to understand. I no- cannot do this. Él no se quedó y dijo, espérate. The Bible entiende, said no that puedo he hacer took esto". off. La Biblia nos dice que él huyó. He ran, he fled. Él huyó, él corrió. See, many people fall into sin because they linger rather than fleeing. Mucha gente cae en la tentación porque está... They think that, hey, I'm smart enough, I'm tough enough, I can handle this, I can take care of myself. ellos piensan que tienen entendimiento, pueden navegar, pueden controlarse. And they fall into sin because it's a lot harder than they thought. Y caen en el pecado porque es aún más difícil que pensaron. They may say, oh, it's only a text message. Dicen, es solamente un texto de mensaje. It's only flirting, I'm not doing anything physical. Es solamente enviando mensajes. Me We're estoy just going divirtiendo. out just one night. Solo vamos a salir una noche. See, a small,
Small compromises lead to big regrets. Los pequeños errores se suman a grandes decepciones. We need to set clear physical and emotional boundaries and Debemos guardails in our De relationships. establecer límites claros sobre las aceptadas y barandillas. We need en to nuestras avoid vidas. situations where we're tempted. Debemos de evitar situaciones donde estamos tentados. We need to have an accountability partner. Debemos de tener un hermano de contabilidad. So what should we do to prevent consequences? ¿Qué debemos de hacer para prevenir consecuencias? We need to guard our future. Debemos de cuidar nuestro futuro, proteger nuestro futuro. We should live with no regrets. Debemos de vivir sin remordimientos. Galatians chapter 6, verse 7 says, do not be deceived by God. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Galatas 6, 17 al 8. No se engañen de Dios, nadie se burla. Cada uno que cosecha lo que siembre. El que siembra para agradar su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembre para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Here's the thing, every choice that we make today affects our future. Aquí está la cosa, cada decisión que tomamos hoy afecta nuestro futuro. As I mentioned before, God does forgive, Como mencioné hace un ratito, Dios sí perdona, but sin has consequences. pero el pecado tiene consecuencias. A man named Samson, Un hombre que se llamaba Sansón, he failed to guard his future. él no pudo cuidar Samson was a man called, chosen by God before birth. Sansón fue elegido por Dios antes de nacer And he had immense strength. He was very strong, as I mentioned last week. y era muy fuerte, como mencionó la semana pasada, But his lack of self-control led to his downfall. pero su fracaso, no poder controlarse, llegó a su destructura. Samson made some mistakes. Sansón hizo errores. He ignored God's instructions. Sansón desobedeció a Dios y rompió sus reglas. Because Samson, he was set apart as a Nazarite, and yet he was compromised. He compromised his calling by pursuing ungodly relationships. Rompió sus promesas religiosas especiales y eligió relaciones equivocadas. And he allowed his desires to get the best of him. Y siguió su corazón en lugar de su cabeza. As we know, Samson was drawn to Delilah. Sansón siguió y volvió a Delilah. She was a Philistine woman. Ella fue una mujer de los filisteos And even though she repeatedly tried to betray him, y aún cada vez lo trató de traicionar 3 times, 3 veces. before the last time Después de la última that she vez betrayed Samson, que lo traicionó, the thing is, Samson assumed that he would be able to get up again, pensó Sansón que él iba a poder levantarse otra vez, that he would have enough time to repent. que iba a tener suficiente tiempo para arrepentirse. He did it 3 times before. Lo había hecho 3 veces anterior. He told Delilah a lie and said, this is the secret to my strength. Le dijo una mentira de 3 Delilah, times. que este es el secreto para mi fuerza. And 3 times she did what he had told her. Y 3 veces hizo él lo que le había dicho ella. And it didn't hit him. It didn't register in his mind. No había registrado en su mente. So he thought, like I did 3 times before, I can tell her what the secret is of my strength is, and I'll get right back up just like I did before. Y él pensó, como lo había hecho 3 veces anterior, iba a hacer lo mismo. Iba See, a tener su fuerza Samson todavía. assumed that he would always have time to repent. Pensó que siempre podía pedir perdón más tarde. And after revealing the secret of his strength, he assumed he will break free like he did before. Pensó que siempre, después de decirle a Delilah que era tan fuerte, creía We see que this in the book of Judges 16:20. Then she called, which is Delilah, called Samson, and the Philistines are upon you, she says.
He awoke from his sleep and thought, I'll go out as before and shake myself free. But he did not know that the Lord had left him. Luego ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. See, Samson lost his strength. Sansón perdió su fuerza, He lost his freedom. perdió su He lost his libertad, sight. perdió su vista And ultimately, he lost his life. y aún perdió su vida. He died a tragic death Él murió una muerte as a Tragedia. captive of his enemies, the Philistines, como un captivo de sus enemigos, los filisteos. all because he failed to guard his future. Todo porque no pudo guardar su futuro. Samson didn't set up guardrails. Sansón no puso barandillas, He didn't set up guardrails in his relationships, no puso barandillas en sus relaciones and it cost him his future. y costó su futuro. And just like Samson, many people may assume that they can play with sin and that they can escape the consequences. Al igual como Sansón, muchas personas piensan que pueden salirse con la suya hacia el pecado. Say, I got away with it before. Dicen, me ha salido con la I mía can get away with antes, it again. me voy a salir con la mía otra vez. I didn't get hurt before. No me lastimé antes, I won't get hurt this time around. no me voy a lastimar esta vez. And just like Samson, Y así como Sansón, who thought the same thing, que pensó igual, that I was able to get out before, que me había podido salir una vez, that eventually sin caught up to him. pero eventualmente el pecado lo alcanzó. A married person who compromises their purity may lose the trust of their spouse or lose the trust of their children. Una persona casada que es infiel puede dañar la confianza de su familia. A young person who engages in premarital sex may face unplanned pregnancies, may face STDs and emotional scars. Tener relaciones sexuales antes del matrimonio puede provocar embarazos, infecciones de transmisión sexual y dolor emocional. See, many people will look back and regret wishing they had set stronger guardrails in their relationships and in their lives. Muchas personas desearían hacer creado mejores reglas y límites para sí mismos en el pasado. Yes, God will forgive us. Sí, Dios nos va a perdonar. God hears us. He says, yes, son, mija, mijo, I forgive you. Sí, dice Dios, mija, mijo, sí te perdono, But what you did has consequences. pero lo que hiciste tiene consecuencias. It affects you and other people, and it affects your future. Te afecta a ti y a otras personas y tu futuro. We need to think about the long-term consequences of our choices. Debemos de pensar las cosas en el futuro, de las futuras consecuencias en nuestras We need to vidas. see God's plan for purity. Debemos de ver el plan de Dios por la puridad. His ways will always be better than any other way. Los planes de Dios son mejor que cualquier We need otro to plan. stay accountable and transparent with a trusted mentor. Debemos de mantenernos confiados con un mentor confiable. So how do we establish your guardrails today? ¿Cómo podemos establecer sus barandillas hoy? We need to think long term. Debemos de pensar a lo largo plazo. See, before making a decision, ask, how will this affect my future? Or how will this affect others? Antes de tomar una decisión, pregúntate cómo afectará esto mi futuro y de los demás. Remember, the spirit is willing, but the flesh is weak. Acuérdense que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. So take a pause. So toman una pausa. If I do this, Si yo hago esto, how will it affect my future? ¿cómo va a afectar mi futuro? How would it affect my family? ¿Cómo va a afectar mi familia? How would it affect people around me? ¿Cómo va a afectar la gente alrededor de mí? So think long term. Piensa a lo largo. In establishing guardrails today,
we need to seek wisdom. Estableciendo barandillas, hoy debemos de buscar a sabiduría. We have to surround ourselves with godly mentors who can guide us. Rodeate de mentores piadosos que pueden guiarte.